شفايفك نغم. نعم يا حبيبي نعم، أنا بين شفايفك نغم، وأيامي قبلك ندم، وأيامي بعدك عدم عدم يا حبيبي. نعم يا حبيبي نعم، أنا بين شفايفك نغم. Azul Flaonet Meisma, Azul Ankran, bonsoir à toutes et à tous. Comme chaque fin de soirée, on va parler un petit peu du Hirak en Algérie et à l'étranger. On va donner quelques infos. Alors aujourd'hui, c'est dimanche, comme vous le savez, certains Algériens ont manifesté à l'étranger. Par exemple, en France, ils étaient quelques dizaines, hein, donc il n'y avait pas vraiment le monde fou. Alors, on a écouté un petit peu ce qu'ils disent sur les vidéos qu'ils ont postées sur les réseaux sociaux. Chacun, comme on dit, chacun chante comme il veut. Alors, donc la plupart veulent des changements, ils veulent que le pouvoir tombe et veulent un État islamique. Voilà. Ce n'est pas uniquement les Algériens à l'étranger qui veulent un État islamique. D'ailleurs, les Tunisiens, la dernière fois, quand ils ont voté, les Tunisiens qui étaient en Europe, ils ont tous voté pour un État islamique dans leur pays. Et ça, vraiment, c'est le paradoxe, si vous voulez, c'est vraiment c'est une contradiction. Alors, je ne sais pas comment les gens ils veulent vivre en Europe et ils préconisent un État islamique dans leur pays. Je ne sais pas. Bon, normalement, ceux qui veulent un État islamique, eh ben, ils aillent au moins, ils quittent l'Europe et ils aillent là où il y a un État islamique, par exemple en Arabie Saoudite ou au Pakistan ou en Iran. Ça, vraiment c'est une contradiction. Moi, je ne peux pas aller, par exemple, en Arabie Saoudite et demander que ce pays, par exemple, instaure la laïcité. Je ne peux pas. Parce que c'est un pays musulman, c'est un pays, donc ils veulent la charia, c'est normal. Mais si je suis en Europe, si je vais en Europe, par exemple, vivre en Europe, je ne peux pas leur demander d'instaurer un État islamique. Donc c'est une contradiction grave et je ne comprends pas. Moi, je respecte ce qu'ils disent, hein, donc, mais alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs, hein. Il y a beaucoup de matchs aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, on essaiera de donner quelques infos sur des matchs. Le match France-Portugal, c'est terminé. La première période est terminée sur un score vierge, 0 partout, avec des occasions de part et d'autre, mais c'est 0 partout. Ronaldo a raté aussi l'immanquable, là, donc bon, il a tiré mais il n'a pas marqué. Alors, avant de passer aux infos, je voudrais m'arrêter une seconde pour présenter mes condoléances à la famille Yahyaoui. Aujourd'hui, on a perdu un grand homme en la personne de Yahyaoui Mourad. C'est un grand homme, c'est un homme sage, c'est un homme intellectuel. Je le connais très très bien. Il a travaillé avec Boukroh, M. Boukroh. Alors, hier, il a eu un malaise et est transporté en urgence à l'hôpital. Excusez-moi. Alors, après, ils ont dû l'envoyer par ambulance à l'hôpital de Garde hier parce que c'était le samedi férié, donc à Caïs, 22 km de Khenchla, où il a rendu l'âme. Alors, vraiment, c'est une perte pour Khenchla, c'est une perte pour l'Algérie. Un grand temps pareil, et oui, c'est ça la vie. Mes condoléances à la famille Yahyaoui, avec qui on partage la douleur. Alors, il y a aussi certaines informations qui ne sont pas vraiment
rassurantes, qui ne sont pas vraiment bonnes. L'hémorragie continue en ce qui concerne les assassinats des femmes. Alors, on vient d'apprendre qu'une femme a été retrouvée dans un puits, hein, donc dans la wilaya de Batna. Cette dame âgée de 57, entre 57 ans, hein, donc elle a été assassinée et jetée dans un puits profond. Alors dans le drame a eu lieu dans la commune de Ngaous, dans la daïra de Ngaous et dans la commune au lieu dit Boumkar. Alors 24 km. 24 km de Barika et 85 km le chef-lieu de Wilaya Batna. Alors après avoir retiré le corps du puits, selon des témoignages, ils disent que la femme a été assassinée parce que cette femme a été atteinte de plusieurs coups de couteau ou d'arme blanche à la tête. Alors vraiment, c'est malheureux, c'est malheureux. Alors, dans le même sillage, hein, donc une autre dame qui a disparu il y a quelques jours, exactement le 4 octobre 2020, il s'agit de Madame Agar Nouara. Cette dame-là, ils l'ont retrouvée aussi morte, jetée ou tombée, je ne sais pas ce qui s'est passé, dans dans un barrage à Tizi Ouzou. Les sapeurs-pompiers et les services de sécurité ont eu du mal à retirer la dépouille de cette dame-là. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Vraiment, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Et alors que ces crimes-là et c'est tout ça continuent à endeuiller des familles, surtout les femmes, le pouvoir ne fait rien du tout. Il ne fait rien du tout pour arrêter cette hémorragie. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, comme vous savez, on a parlé de Abdelkader Bengrina qui ce matin a déclaré qu'il est contre la Tamazight et qu'il trouve que Tamazight est un danger pour l'Algérie. Lui qui n'est pas algérien, il a la nationalité algérienne, mais d'origine il n'est pas algérien, il a une nationalité algérienne, mais lui il n'est pas d'origine algérienne, c'est normal qu'il parle comme ça. Alors nous avons aussi Monsieur Dina, celui-là c'est un islamiste, il vit en Suisse, réfugié en Suisse. Alors c'était la leader du Front islamique du Salut. Ce monsieur-là trouve qu'il faudrait laisser ouvrir les mosquées afin que les fidèles accomplissent leurs prières et aussi, comme il a dit, oui, pourquoi pas pour organiser des manifestations. Alors, sur ce truc-là, je pense que le gouvernement doit comment dire, prendre ses responsabilités. Ces gens-là qui sortent dans la rue sans autorisation, il faut mettre un terme à ce truc-là, à ces procédés, parce que ce ne sont pas des procédés démocratiques. Pour organiser une manifestation, il faudrait une autorisation. C'est ça ce que dit la loi. On ne peut pas sortir comme ça dans la rue et aller manifester. Ce n'est pas comme on dit, ce n'est pas vraiment réglementaire. Il faudrait demander l'autorisation et ensuite, si on vous donne l'autorisation, vous pouvez sortir manifester. Si on ne vous donne pas, vous ne pouvez pas sortir. Alors, Monsieur Dina incite les gens à continuer à manifester, lui qui comme tous les hirakistes, comme par exemple Samir Blarabi, celui-là, Samir Blarabi que les hirakistes voulaient le mettre très haut, hein, donc pour qu'il puisse être, comment dirais-je, le futur peut-être responsable au chef du gouvernement
président ou comme ça, celui-là, il a fait tomber son masque, il a fait tomber son masque, comme il l'a fait auparavant Tabou, où les milliers de gens appelés Karim Tabou, Allahu Akbar, ce monsieur-là aussi, il a laissé tomber son masque pour dire qu'il voulait un État islamique. Comme je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai dit il faut arrêter. Je parle des démocrates. On va aller écouter Samir Blavi, l'un des hiérarchistes les plus, comment dirais-je, connus à partir du 22 février et que tout le monde scandait son nom, et aussi, comment il s'appelle, Tabou. On va les écouter, et on va écouter aussi l'islamiste Dina, et on revient rapidement. 0 partout entre la France et le Portugal, on joue la 50e minute de jeu. On va écouter ces gens-là et on revient. دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية، ثم هي بناء دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. مشروعنا واضح، مشروعنا مشروع وطني. تقول لي اليوم هل ما زلت مؤمن بمبادئك اللي تربيت عليها؟ طبعا مؤمن. هل ما زلت مؤمن بالدولة الإسلامية؟ نقول لك باللي احنا نؤمن. تقول لي اليوم هل ما زلت مؤمن بمبادئك اللي تربيت عليها؟ طبعا مؤمن. هل ما زلت مؤمن بالدولة الإسلامية؟ نقول لك باللي احنا نؤمن. أقول كآخر نصيحة لهؤلاء الأحزاب اللي راهم يمشوا مع النظام، يا ليت كيف نقولوا إسلاميين وكذا والوطن وجمعية علماء وكذا معاهم، علاش ما تاخذوش حملة للمطالبة والإلحاح على ضرورة فتح المساجد مثلا للجمعة؟ الناس المصلين راهم يطالبوا بهذا الشيء، كلهم راهم يطالبوا. علاش ما تفتحوش المساجد الناس تصلي الجمعة؟ الكوفيد كاين حلول، واش هو السبب؟ لأن إذا كان فلان يدير المؤتمر تاعو وهو يطمس كل ولاراندي كل يعني الضرورات تاع الوقايه والصحيه، ماناش نقولوا دايرين كيما هما، على كل حال الشيء اللي دايرينه في العوج طبعا معليش. لكن النظام اللي راه يقول اسباب صحيه ما كانش. ممكن نجد حلول، الناس ممكن تتباعد في الصالات ودير الكمامات ويجيبوا الزرابي تاعهم وتبقى، والله اعلم بالك ماني غلط، لكن حسب حدود علمي الجزائر هي البلد الوحيد في العالم، ولا ممكن من القلائل ونظن الوحيد حتى لا ممكن لا، اللي مازال صلاة الجمعة لا تقام فيه. مازال. علاش يا الأحزاب اللي قريبة من السلطة وتطبلوا وتحبوا الدفاع عن الإسلام، علاش ما توقفوش ضد هذا العصابة وتقولوا لازم تخلوا الناس يصلوا صلاة الجمعة؟ طبعا البعض راح يقول لي انت راك تقول صلاة الجمعة باش الناس تلتقي وتخرج. نعم، ومن بعد واش هذا حرام؟ هذا مش من حق المواطن؟ يعني نعم هذا هو السبب، باش الناس تقوم الشعيرة الدينية تاعها، إذا كانت عندها نية باش تخرج في مسيرات تخرج باش تقول حقها، وهذا من حقها. لازم تخلوا الناس يصلوا صلاة الجمعة. طبعا البعض راح يقول لي انت راك تقول صلاة الجمعة باش الناس تلتقي وتخرج. نعم، ومن بعد واش هذا حرام؟ هذا مش من حق المواطن؟ يعني نعم هذا هو السبب، باش الناس تقوم الشعيرة الدينية تاعها، وكي تقوم الشعيرة الدينية تاعها إذا كانت عندها نية باش تخرج في مسيرات تخرج باش تقول حقها، وهذا من حقها، ما يعقدهم حتى واحد. Voilà, comme vous avez entendu, les trois principaux, enfin on ne parle pas du troisième parce qu'il est exilé en Suisse, mais les deux autres, vous avez bien vu que Samir Blabi, vraiment le leader des manifestants de Hirak, regardez-le, qu'est-ce qu'il veut. Et puisque nous, on a dit attention, les gens, vous êtes trahis, arrêtez de manifester. Voilà, regardez comment oui, moi, je respecte ce qu'il dit, hein, moi, je m'en fous. Mais regardez, en plus, il y a 80% des manifestants sont des islamistes. Donc, il faut s'attendre à une autre tragédie comme les années 90, mais cette fois-ci, ça sera pire. Ça sera pire parce que je crois que les gens ne sont pas
ne sont pas prêts à encore souffrir comme ils ont souffert dans les années 90. Je ne pense pas que ça sera cette fois-ci si comment dirais-je, si l'État, si le pouvoir tombe et les islamistes vont arriver au pouvoir, moi je vous dis, il faudrait dire déjà adieu à l'Algérie. C'est moi qui vous dis et vous allez voir. Alors, Inch'Allah, pourquoi? Parce que nous, on veut un État, comme on dit, démocratique. Ce n'est pas pour l'instant, hein, ça ne sera pas fait immédiatement, mais il faut toujours militer pour qu'on puisse avoir un État démocratique. Pour nos amis arabophones, je suis désolé, hein, donc voilà, parce que les gens, certains ne comprennent pas le langage algérien, c'est-à-dire le langage l'arabe mélangé avec du français et tout ça. Donc je vais essayer de parler un petit peu en arabe. كما كنتوا تشوفوا يا ناس اليوم كان فيها حراك في باريس، خرجوا ناس ماهمش ملايين عشرات، خرجوا كل واحد يتكلم بلغته، كل واحد يعيط منه ومنا. بصح الناس الكل يحبوا الدوله الاسلاميه، هذه ماهيش سيربريز، حتى التوانسه حتى هما حتى المغاربه حتى الناس اللي يعيشوا في اوروبا الكل يحبوا الدوله الاسلاميه. الور كما قلت بالفرنسي قلت لهم يعني انا ما فهمتش، الناس عايشين في اوروبا ويطلبوا باش في بلادهم تكون دوله اسلاميه، علاه ما تروحوش انتم لبلادكم كما التوانسه يروحوا لتونس ولا الجزائريين يجيو عندنا يروحوا للجزائر والمغاربه يروحوا لمروك ويديروا دوله اسلاميه؟ كيفاش تقعدوا في اوروبا وتطالبوا دوله اسلاميه؟ انا ما فهمتش انا والله ما اسمع ما فهمتش. لو كان جيتوا في السعوديه ولا جيتوا في باكستان ولا في افغانستان وطالبوا بدوله اسلاميه والله العظيم لا نلوم عليكم. مي عايشين في اوروبا، عايشين وين الدول هذه ما تستعرفش خلاص بالاسلام وما تستعرفش خلاص بهذه الديانات. يقول لك دير الدين ديالنا تاعك على روحك، ما يستعرفوش بهم، يقول لك روح تصلي على روحك، ماهمش كيما حنا. سي دي بيي لايك، دي بيي لايك تعيشوا ثم كما قال واحد والاف يا جماعه، الاف الناس كيروحوا اتونسيون باش ما يفوكمش، راهم كيروحوا يطلبوا سوا كيف اسمه الناسيوناليتي ولا لي تيجور ولا منا، راهم يقول لهم واش تخموا، يقول لهم نو حنا دي لايك، حنا نو ماناش مسلمين. ما عمرو ما واحد راح قال لهم انا راني كيف اسمه. عندك غير الناس اللي هربوا، عندك الناس اللي داروا لي ريفوجي اللي هربوا من الجزائر وهربوا من تونس وهربوا منا، هذوكم يقول لهم احنا هربنا، احنا كنا اسلاميين وهربنا، وراهم معسوسين. على كل حال راهم معسوسين، راهم في شيء كما يقول الانسان، باسكو يتحركوا معاهم. مي الباقي كاملين يجيو يهفوا باكزومبل ليزوروبيا. نو حنايا رانا حنا نحبوا الدوله الديمقراطيه ونحبوا منا باردون اكسكوزي موا. وهذا يعني فريمون يعني حاجه يعني فريمون والله غير سي ريغريتابل. الور كيما سمعتوا سي طابو، الناس اللي كانت تعيط الله اكبر كريم طابو ما نعرفوش هو، الى فليسي طومبي سون ماسك. كريم طابو قال لهم نحبوا نديروا دوله في المبادئ الاسلاميه، وكما قال نوفمبر يا سي طابو ما نخلي كيما قلت لك نخليو بوتفليقه وجماعه وسيدي، علاه حتى نجي نتايا مالك عندك حنا اون دي شونجمون، وانت جاي تقول لهم نحبوا المبادئ النوفمبريه والباديسيه والاسلاميه، انت بير عليهم مالا انت بير، باش الناس يكونوا على بالهم برك باللي هذو كلهم يغلطوا فيهم. الناس نقول لكم لا سيتوياسيون راهي ماهيش مليحه في الجزائر، ماهيش مليحه خلاص ماهيش مليحه خلاص. انا نقول لكم ربي يجيب الخير برك، ربي يجيب الخير برك. الوغ كاين واحد الخبر مش مليح نتاع الطفل اللي طاح من بريمير ايطاج اللي درت عليه بابي اليوم، يقولوا بلي توفى، مي ما عنديش معلومات، ما جي با بو صدير ما قعدتش باش نشوف الطفل هذا مسكين، كان يمس في حاله خطيره جدا، طاح على راسه. على كل حال لونكيت ايتي اوفرت، وكيل الجمهوريه طلب باش يكون في تحقيق. يقولوا بلي توفى في باتنا، مي ما عنديش معلومات، هذه فودغي بروندر لانفورماسيون او كونديسيونيل. كيما قلت لكم شفتوا الانفجار تاع الانبوب هذاك اللي صرا، يا ناس والله غير خايف بزاف على الجزائر، والله غير خايف بزاف. كيما زاد
هذا المترو تاع الجزائر زادوا عطاوه نحاوه لفرنسا وعطاوه الجزائريين هما اللي يسيروه. نقول لكم يا ربي يسترنا من الكارثه، يا ربي يسترنا من الكارثه. وراني قلت لكم شو الكلمه تاعي هذه، يا ربي يستر يا ربي يستر. باسكو كانوا لي فرونسي هما اللي يسيروا في المترو، ما صراتش حتى حادثه وما صرا والو، ما صرا ريان دي تو، ما صرا والو. عام 1 نوفمبر قال لك نحاول المشروع لفرنسا، وقال لك الجزائريين هما رايحين يسيروه، ونقولوا ربي يستر وخلاص. هذا واش عندي كوم انفورماسيون. ان شاء الله غدوه ان شاء الله on revient sur quelques infos. فرنسا لا فرنسا لو برتغال 64e minute de jeu، فرنسا 0 برتغال 0. من بعد بيتيتر نعطيكم النتائج كما كان النتائج باسكو بزاف لي مقابلات العشيه هذه. نقول لكم تبعوا على خير، وان شاء الله غدوه on revient sur quelques infos اللي مديناهم اليوم، و quelques nouvelles infos. نقول لكم تبعوا على خير وقيم مدينه هنا.